Sa kinasing-kasing ako magahimo sa pagpasalamat, imamat ko usab ang tanan, pinaagi sa gamhanan nga ngalan ni Ginoong Kristo, kansang kiningalana siya walandong sa kausaban. Siya mao kagahapon karon ug sa malabot. Mayong adlaw diri sa Amerika. Ako kanunay ipahinumdom sa matag karon ug unya nga akong live broadcast kada semana Martes dire sa Amerika alas 4 sa hapon ug ang katumbas nini Miyerkules sa Pilipinas alas 7 sa buntag. Ngani pagka Miyerkules dire sa Amerika Huwebes diha mao gyapon mag-live ko. O tugutin na usab ako nga makahulam sa inyong panahon, sa inyong igdulungog alang na usab sa atong pagtimbang-timbang o kini mao ang atong pagpaminaw sa mga balaanong pulong sa Ginoo. Akong gipadayon paghisgot ang Juan kapitulo 21 bersikulo 15, 16 ug 17 kay wa nako nahuman adtong mga miagi. Akong gitutok pag-ayo sa maong paghinabi ni Ginoong Kristo ngadto ni Pedro ang gugma. Kay kini kang buluhaton gud sa Ginoo. Ug way gugma, bagulbol yu ka. Labi na sa mga pastor o mga pastora nga diin magpagamit sa Ginoo. Kung way yu gugma, bagulbol ka. Niadto pong mga nagkalisod nga pastor. Pero dili ko kakita og makadungog og pastor nagbagulbol bisan tuod siya naa sa kapitos og kalisod nga panginabuhi. Kay ngano man ang pasulabi niya ang kadasig sa pagpagamit niya sa bulaton sa Ginoo. Mao ni ako yung napanidan. Akong gitandog atong miaging paghinabi nako nga daghang kayong nagbitbit og Biblia. Ug ngani ang uban nagtukod og mga pundok-pundok ug kasagaraan pong nakagama og pundok nangahayahay. Kana sa tinuod na dili na ingon og kana bang tayupi nga paghinabi kundi sa tinuod na. Ilabi na kung magtukod kag pundok o relihiyon, kinahanglan yun ipatulon nimo sa katilingban nga kining imong reliyon mao jud makaluwas. Kana bang makaadto bag langit? Mao mo jud na kay kinsa ko po mo mutuo nimo og mag-apil-apil og anang pundoka og way siguro. Dili pug ka dungog og nagatukod og relihiyon nga moingon nga di ni kadtog langit. Kini among pundok di ni kadtog langit kundi imperno. Di ka kadungog na kay nganuman. Wa po na sa atong pamaagi kanang ginganlan og freedom of religion. Kagawasan man guni sa atong pagtuo. Pagtuo alang sa pagkamatarong. Sumaw na nga ang uban pod nga uhaw ko po kayo sa pulong sa Ginoo. Managhap sa pagpatalingog ug makasabot po sila sa ilang mga doktrina mo nang mubalhin po sa ilang mga pundok. Pero kini akong paghinabi din sa Facebook, dili ni para pundok, dili ni para pangreliyon, kundi kamatuoran ra ang akong gitandog niini. Akong gisgutan kagahapon at tumiagi nga sa Juan kapitulo 21 miingon ang Ginoo sa 15 pakana ang akong mga karnero. Akong gisay-say ninyo nga mismo si Pedro nakadungog sa hangyo ni Ginoong Kristo, walay bisag isa. Isang isa lang. Nga si Pedro nakatuman sa hangyo ni Ginoong Kristo. Kung imo yun ang ayuhon o utingkay ang Biblia, ngano mangwa man ni matuman ni Pedro, nga unta iya man ang gihangyo,
duha ka hangyo ni Pedro para ni Pedro nga wa madayon. Kadtong ingon si Ginoong Kristo, ikaw Pedro. Iklaro yun niya. Hiningon siya nga, ikaw Pedro. Wa siya niya, ikaw kinsabang tawana. Kundi ikaw Pedro, niining bato tukuron ko ang akong iglesia. Og niining maong bato way makalumpag niini. Og di apayawi. Kining puntuha, wa gyapon matuman. Kaya nga naman, wa madayon. Kanang pag-ingon ni Jesus Kristo, nga ikaw Pedro, dining bato, tukuron ko ang akong iglesia. Wa na madayon. Kung imong basahon ang tibuok kapitulo. Kay sa hermeneutics God, interpret the text in the light of the context. Sa ato pa, hubaron ang maong teksto sa tibuok kapitulo. Muna ang hermeneutics. Para imong masabtan ang unsay tuyo og tumong sa gisulti ni Ginoong Kristo. Sa ikaduhang hangyo na pod ni Ginoong Kristo, dili na pagtukod, kung dili minsan nga Pedro gigugma mo ba ako. Kadtong istorya dili na to pang building, pang kalibutan, kung dili pang kasing-kasing na to. Kay gugma god ang iyang gisgutan. Mahisgod ka na ikagugma, kasing-kasing na ang girumbo sa maong paghinabi. Og ang tubag po ni Pedro, insi nga, oo, gigugma ka nako Ginoo. Ang tudling 15, nagaingon, pakana ang akong mga karniro. Daghan dili kay isa. Basta mo yung kag mga. Pwede 5, pwede 10, pwede 100. Sulod na sa 10 nga ginganlag mga. Okay. Ako man ang gibasa kining Juan kapitulo 21. Wa gyud. Tiwas na kog laing basa sa kalaing nga pod, lain na pong hisgo sa Ginoo. Wa gyud. Si Pedro nakapakaon og usa sa karnero ni Ginoong Kristo. Ako nang gisaysay kinsa man ang karnero ni Kristo niadtong miage. Basta hing dawat ka ni Ginoong Kristo, hing alagad ka niya, imo siyang giisip nga mauna ang Kristo sa Isaias 9:6, siguro apil ka sa ginganlag karnero ni Ginoong Kristo ug sa labi na umusunod ka sa tanang sugyot ni Ginoong Kristo. Unsa may mga sugyot ni Kristo? Katong ingon siya panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug iwali ang may balita, buhaton na nimo kay nganuman karnero man kanhi Kristo. Sunod, ingon po siya, magpabautismo ka. Magpabautismo po ka kay mamayang gisulti. Aron ka mataytulan ka nga ikaw karnero ni Kristo. Muyon ka nga karnero ka ni Kristo, wa man ka na pabautismo. Sa tunay bautismo, ang imong bautismo dawat kay relihiyon man. Kinsa man tao karon nga nagpabautismo nga dili relihiyon, wa mo. Pulos relihiyon. Muka tao ko niya na kay nganuman. Kung ang imong gabautismo maunang pundo ka, mubalhin yung ka anang pundo ka, kay manuman, maunay ginganlag bautismo relihiyon. Karon si Kristo kay nagpabautismo man ni Juan Bautista. Unsa may relihiyon ni Juan Bautista, naday relihiyon siya to. Waya mo eh. Una pa ganing namatay si Juan Bautista kay ni Kristo. Pangitaon yun nato ni ayon ning ginganlang kaghimuong kang karnero ni Kristo. Nakaroon ato na ni. Ibutan talang nakasabot na ka kinsa ang karnero si Kristo. Sa gisultian si Pedro niini, naabay usa o 5 ka karnero ni Kristo nga gipakaon ni Pedro. Waya mo kung ako ang inyong pangutanon. Kung ako po ang imong mangutanan nimo pastor, ambot og kinsa pay imong inganlan kinsa ang gipakaon ni Pedro nga karnero si Kristo. Kaysa ako pong pagtuon o pagbasa, pagpamalandong, wa gyud mo bisag isa. Nakaroon kining puntuha sa giingon ni Kristo, ato ning balibaran, ato ning ilikay,
Kasagaraan sa mga punto sa pagwali ni Jesucristo, daghang kaayong mga wali ni Jesucristo nga gilikayan sa mga magwali. Pero naigisulti sa Biblia nga wali kay gipasabot pag-ayo sa mga tao. Pero wag gyapon, hinglikay gyapon ang hintuman niini, ang nagwali niini. Asa dapat kanang Malakias 3:10. Tinuod kayo na nga nadawat na sa langit ng trono ang inyong halad ug ikapulo. Kaya ang tinuod nga nadawat sa langit ng trono ang imong halad ug ikapulo ug natuman tong iyang gisulti. Ka ang gisulat ni Malakias. Unsa may giingon dito? Aron adunay makaon sa akong balay. Balay sa Ginoo gipuy-an og pastor, galisod ang pastor. Kaya nga naman galisod, kaya kapulo gi-forward ngadto sa headquarter, ngadto sa unsay nga lang dako-dako dito. Kinsa di maglisod? Ang balay sa Dios, hingabot na ikapulo, hingabot na ang halad, di madayon ang giingon sa aron adunay makaon kay ngano ipadala. Ngadto sa dako-dako. Kuyaw kayo ning mapasakop ka og mga dako-dako. Kay dito naman noon tanan ang halad og ikapulo. Wa naman sa buluhaton sa Ginoo. Mao na nga ang mga pastor galisod. Pero ang mga leader, apirting haya-haya, gwapo kay mga sakyanan, gwapo kay balay, yun sa badiya. Kaya nga naman, tanan god, asang mga islaha, asang mga barangaya, muhatod ikapulo kasi di madato. Kining pulong sa Ginoo makadato. Mukataw ko na. Kung kamao ka mo, dala, pero anak mangguta sa panahon sa pag-atubang sa langit ng trono. Gisampol na ni Ginoong Kristo ang gisulti niya nga moadto ka sa gingarian sa langit ng trono. Ingon siya, daghang gasampit nako Ginoo apan jutay ra ang makasulod sa gingarian sa langit. Si Kristo ang kasulti nini. Sa pagsulti niya ang kalendaryo common era, dili kay ang atong kalendaryo. Ang atong kalendaryo idi after the death. Ingon siya nga, daghang kanakong gasampit Ginoo apan jutay ra ang makasulod sa gingarian sa langit. Hintubag dayon ang katong musuluray unta sa langit. Di ba Ginoo nagahimo mamig mga milagro? Di ba Ginoo nga nagahimo mamig mga propesiya? Di ba Ginoo nga nagahingilin mig mga yawa tungod sa imong ngalan? Gipahinumduman pag-ayo si Ginoong Kristo sa buhat sa mga hingsampit o Ginoo. Apan sa may tubag sa Ginoo? Ambot, wa ko kaila kaninyo mamumuhat mong dautan, pahawa kamong mamumuhat og mga dautan. Sa una pa to ha, kung atong butangan og sungay ang yawa, ang sungay sa una, mubo pa kayo. Sa gasulti si Jesus Kristo, sa common era. Kaya ang sungay, mutubo man, apitin taas na kayo karon. Muna nga, ang ako yung paghinabi din sa Facebook o sa YouTube, sa unsa pa inyong madungog, ayoko yun ako na ipagpasabot kay nga naman, dako kayo ng tulubago na to. Pag-ingon ni Ginoong Kristo sa atong tuyo yun sa atong punto karon kani Jesus Kristo nga, pakana ang akong mga karnero. Sa ako ang namalandong nini, ako'y galisod. O kamo ang mamalandong nini, ambot lang ka. Huwag gani mo katuman. Huwag gani katuman ng mga founder o mga reliyon. Kaya nga naman, lisod oy. Sa idan mo na, giingnan si Pedro, pagkana ang akong mga karnero. Unya, sa atong nahinunduman si Pedro, wa mo saktong income. Gatuo ka nga si Pedro, dato atong higay na. Kanang Pedro, nga akong gisikutan karon, mananagat na siya. Pero dako siya assignment.
Dako siya assignment kay sa una mananagat siya unya nahimo siya mangingisda og tawo. Kinsa man karon ang nagdala og pulong sa Ginoo o mga nagtukod-tukod og relihiyon kay pulong sa Ginoo mang gipandala ana. Natuman ka ang hinyap ang hangyo ni Ginoong Kristo. Kwintahan kayo. Pakana ang akong mga kanilo. Sumala sa kong ngayon, ang uban na ini muhubad, wali na siya, sir. Sama karon kay gahisgot man ko ane. Ibutan talag wali ni siya. Gasto ba ni? Sa naminaw muna ko, naghatag ba ko o nagbayad ba ko para mulusot ni akong isulti? Wala. Libre ni. Kung i-charge ni mo nga kayo, pagkana, ang ako mga karayo, kanang wali, ang dakong pangutana, kay imo mang i-charge nga kanang pagkaon diha, wali. Kwintahan kayo, hinggasto ba ko? Hinggasto ba ang inyong magwali nga nasa pulpito? Kay imo mang i-charge o wali. Ngayon ka nagagpulong pagkana, kaya nga naman, gutom ang nanalingho, gipang gutom. Kaya wali pa ang tuyo yung sa Ginoo ato, mayroon siya. Iwali ang mayong balita. Katong iyang giingon di ay nga, panglakaw ka mo sa tibok kalibutan o iwali ang mayong balita. Mao to ang tinuod nga wali. Mao to ang ginganlan o espirituhanon nga pagkaon. Iwali ang maayong balita. Mao na espirituhanong pagkaon. Pero kanayo, pakana ang ako mga karano o i-charge na nimog espirituhanon nga pagkaon. Ang dakong pangutana si Pedro nakawali di ay o espirituhanong pagkaon. Asa man dapita si Pedro nagwali-wali. Nga nagpakaon siya espirituhanon wala oy. Samot na og iya patong himuon ang ginganlan og pagpakaon, ibutang talag manghatag ba siyag bugas, manghatag ba siya og namanggalit ito'y bugas sa una. Asam po ihatag si Pedro og bugas sa mga karneno ni Jesucristo nga wa man siya income, wapot siya nakadawat og halad, wapot siya nakadawat og kapulo. Kana ang atong ayuon jud og utingkay kay di ko gusto nga panahon bitaw sa adlaw sa husay. Mga tubang raman tanan dili ba ingon og ako. Dili kay founder ang mga tubang. Kitang tanan mga tubang sa langit ng husay. Mao bitaw maingon ang Biblia ug ang ngalan ni bisan kaysa dili makaplagan sa basahon sa kinabuhi itambog siya sa linawng kalayo. Kay ngano man kay kanang pagsulat sa imong ngalan ng basahon sa kinabuhi hilabihan ka balaan sa tanan. Pila ra man pagpapas ana sa imong ngalan ug wa nagkadimao. Alang nako mga kaigsunan ko, lisod kayo na yung bulotuna, gatuo mo sayon-sayon mo, sayon-sayon eh. Ako na nang gisulti atong una. Sayon unta ni kung ako pa nagdawat og ikapulo o halad o donasyon. Madato man yung ko na, palitan karon pila ka buok ang naminaw nako din sa Facebook o bin sa akong mga pagwali-wali. Daghang kaayo ang mga dato milyonaryo o naminaw unya muhatag na ikapulo. Muhatag na og mga halad gatuo kag di ko madato na. Sa usa lang ka na maligya og mga sapatos muhatag ng ikapulo. Kaya ikapulo gud ang bot isa pa pasabot yo sa Ginoo ana. Na maligya og kinsa ba dia kinapobrihan ang muhatag po ikapulo unya ako ang dako-dako. Di ka ko madato, dato yo ko pa kayo. Kaya mga tao hingatag ko ikapulo kay katuo sila nga ikaw ang tugyanan sa Ginoong mudawatay. Karon kay ang mga mudawatay muatubang man sa Ginoo. Pagkatubang sa Ginoo, mingon na yung Ginoo daghang gasampit na ko Ginoo apan jutay ra ang makasulod sa gingaran sa langit. Kay ngano man bason paggaling og kinsa ning matawana ang hingdawat unya wag kadimao. Mao na nga kun mahimo mga kaigsunan ko. Ug nasipyat yung ko ane, pasayluan lang yung ko kayo. Kaya nga naman,
ambot nga nung hatagan ko panahon sa Ginoo nga maghinabi din sa Facebook o sa YouTube. Nga unta namon ta ko'y trabaho permit diri sa Amerika. Una human ako istorya ani. Hinabi na ko din sa Facebook. Duty na pug ko. Way adlaw nga dili ko maghinabi sa pulong sa Ginoo. Pagpakaon na, silbi espirituhano, imong i-charge ni mga espirituhang pagpakaon. Way gasto na siya. Pero panahon nga diin, maghimo na ko og live broadcast. Hatag og bugas. Kay gituman ako ang ingog pakana ang akong mga karnero. Gatuo kag sayo ng buhata. Sayon ba ng buhata? Kinsa man magwole o pundok-pundok nga muhatag mutabang sa buloton sa Ginoo bisag dili yang kauban. Mutabang manggaling ng kulpuha. Ila ra pong kauban. Kana sa tinuod. Ug naapar siya tuyo sa iyang pagtabang. Kaya dili makadimaw ang iyang pagtabang dili na niya padayonon. Ang ako mga kaigsunan ko hono na ayuhan na ninyo og timbang-timbang kay napamukoy gamay panahon. Sa diri kog Amerika, kay di man kog Amerika, ang akong gisulti mo ni nga milenya ko nga mahimong milyonaryo. Kung nakahatag-hatag man ko sa mga alagad sa Ginoo, sa mga Kristohanon nga nangalagad sa Ginoo, ug mga tabang ginagmay, nga ako pang income, unsa nakaugbuligan ko sa Ginoo nga iya kong himuong milyonaryo sa dollar. Una-una ha, wala ko naagui. Wala ko naagasi o kusog. Igo lang kong muadto sa opisina kay mulinya nga may mong milyonaryo. Ang kining akong gihimo karong pagpanarbaho diri giagasan ako nagkusog. Gamay ra kayo ko og abot pero akong gibahin-bahin sa mga bulaton sa Ginoo. Kunta na kayo. Di ka na ko mabuhat tong paghatag, pagtabang sa mga pastor o mga pastor o Christian believer ngay apil og ampo. Kining akong gihangyo para ninyo nga apil ko nga mamilyonaryo. Di ka muna ko matabangan. Hingtabang manggani ko nga sa akong kusog. Income na sa akong kusog. Apan kining muapil ko mahimo kong milyonaryo diri sa Amerika, dili na income sa akong kusog kundi income na sa akong pagpanangkamot. Mubayad ko, muhatag ko, aron maapil ko nga makalinya nga mahimo milyonaryo. Hinggasto ba ko kusog na? O yaman kusog. Apan kini akong himong panganarbaho diri, hinggasto ko kusog. 8 ka oras tinindog nimo kay gatrabaho ka. Unya ang abot anak panghatag rapod sa mga tawo. Di ka kakitag tao nga nanarbaho para lang sa mga tawo. Kana sa tinaw dili na iyo hinambog ha. Kay basong pagkabaling din tawana. Hambugiro galing kayo. Dili na inambog kay ngano way tawo nga manarbaho kay itabang ngadto sa mga kabos. Talabangon po ko. Talabangon man ganin na siya. Unya nga nung tabang-tabang pa man. Sama na ko ba? Talabangon binapuko kayo. Kinanglan binapuko hinabang. Pero wako mangayo. Di ko. Naningkamot lang ko sa akong panarbaho. Kay nakinanglan man ko. Talabangon man ako puna-kuna. Ug tungod kay di amo ko Amerika. Naaman programa sa Amerika nga pwede ko mamilyonaryo. Hingapil ko. Di sa amang ko gibayadan sa akong kusog nga trabaho, sa akong panarbaho. Sa diyang mahatag na nako ng panalangina, dili na akoon. Mukalit lang ko kawala, dili na mahimo. Kaya nga naman, ang akong kinabuhi, hilamat yun. Pila lang katuig maihap, mamatay ko. Unya akong buhusan kong dako kayong panalangin, $1 million. Mahurot na ko na. Ibutan talang og additionalan ko sa Ginoo og 10 ka tuig. Hurot ka kana ko ng $1 million? Dili oy. Million binana, dollar binana. Di gani ko kahurot og $500,000. Samot na og milyon na gyud kayo.
Kung ako lang ang mugamit, unsa may rason ako nini? Ang tubag niya na ang rason ni ini para sa buloton sa Ginoo. Mo na nga kung kamo ang wa pa nakapatalingog pag-ayo sa unsay tuyo na kog tumong, mo na siya. Nagatag-hatag og tungag bakid mimisumay sa mga pastor ug mga pastora ug mga Christian believer kay nganuman usana sa parte sa gingon sa Ginoo pakana ang akong mga karnero. Kaya ako yung ipanidan, dugay na ko ani kalibutan, wa jud yamoy naningkamot para sa karnero ni Jesucristo. Naningkamot hinuon sila nga hukhukan pag-ayo ang mga karnero ni Jesucristo. Mo katawag ko niya. Tiyaw mo na, usa ka Kristohanon na dasi kayo pag pangalaga sa Ginoo, idunit ang iyang yuta. Pag dunit sa iyang yuta, gitukuran, naka-income ang maong yuta niya tungod kay gitukuran og simbahan unsa ba diya. Pagkatigulang sa tag-iya sa yuta, dili pa yun ampuan og mamatay siya og wa mo idunit unsa ba tabang kay lagi gipaampuan. Siya itag-iya sa yuta. Pabayron pag yun mo inampuan. Unsa man tao ning kalibutan oy. Pagabot sa langit kay mga tubang man tanan. Kinsa ang mga langit ani? Mo na yung dakong pangutana. Kay kanang giingon ni Jesucristo nga ingon siya nga daghan na ko nagasampit og Ginoo pan ra ang makasulod sa gingarian sa langit. Kuyaw na kayo kung ako ang inyong pasaysayon na muabot ta anang kayo na musaysay ko niya na. Tungod kay ang akong paghinabi dili man ay gusto nga sagol-sagulan. Gusto kong makasabot yun tapagayo. Tungod kay naay hinyap ang Ginoo sa iyang ginganagugma. Nangita ang Ginoo sama sa iyang paghinabi ni Pedro. Si Pedro ra ang gisultian sa tanang mga apostoles ni Ginoo Kristo. Kaya nga naman, gatuo si Kristo nga tingali makaya ni Pedro. Pero sa atong pagpanid, wa yu kakaya. Nagapasabot nga sa tanang apostoles ni Ginoo Kristo, way nakakaya. Kana sa tinawag sa mga apostoles sa ang nakakaya sa mga ministeryo ni Ginoo Kristo. Bekin sa man. Kanang pag-ayo masakiton sa iyo kay sayon kay na kanang biyonog mag-deliverance ka og mga kuan demonyo sayo na kayo kay wa na gasto. Kanang maghimo ka og mga wali diya evangelistic sayon kay na kay wa na gasto. Igo ang gasto nimo na imo lang sanina, imo lang gisapot nga angayan ka diya og mga sound system usog na manggali sound system. Mora nang gasto pero di po na pirmi nga maggasto kag sound system kay nanago kay kaugalingon. Kanang yung gingon og pakana ang akong mga karnero kay kao na dili na ingon og snack, dili na ingon og unsa ba diya. Unsa may gusto sa Ginoo di ay na anyana nga ang iyang mga karnero matagad, dili mapasagdan. Mao bitaw nga naningkamot ko diri sa Amerika nga mahimo kong milyonaryo kay ngano aron matagad pag-ayo ang mga pastor o mga pastora. Kamong mga pastor nga wa mo pasakya sa mga datong mga pastor. Makainon ligoy ka nga hala. Sir, matinuod na yun ang imong gingon sir. Kaya labaw pa manong kanindot niya kung sakinan sa akong hangyo mo sakay ko. Kaya nga naman. Kaya nagkapatalinghog mo sa nagadala sa pulong sa Ginoo nga naningkamot para ninyo. Naidaghang gadala sa pulong sa Ginoo dili pa ningkamot para ninyo kundi para kamunay mo sabot niya na. Ang ako nga gihimo lang nako ni aron makasabot mo pagayo unsa yoy tuyo sa Ginoo samtang dinhi pa siya sa kalibutan alang sa iyang mga karnero. Ug tungod kay murag naapsa na usab ta sa tong oras mo na sa bakong anak kaninyo. Hangtod sa sunod nga panahon ako na usab magaingon. Ang Ginoo magauban ug magapanalangin kanatong tanan. Hallelujah. Praise the Lord. Dalaygon ang ngalan ni Jesucristo. Amen. Og amen. Hallelujah. Praise the Lord.